Ito na po yung part 2, guys. Nakita pa yun, guys. Diyan, pictures. Ano? Pinapulot ko pa yan, guys. Ano? Yan, natagal na tayo, guys. Yan, and yan, guys. Huwag niyo muna po kalimutan manood ng yung likes, comment, share, and i-link niyo po yung bio ko lagi. I-link ko din po yung bio ninyo. Lagi niyo po ako noodin. At yan, guys, pamahilamos muna po ako kasi sabi na po laki na iPad ko, guys. Yan, guys, sa iPad ko. Mayap, guys, babu. Maghilamos lang muna ako, babu. Guys, nagbabalik na po tayo yun. Wala na po pa, pero na yung aking tabi. Wait lang.